Hi guys, we are finally on the episode 2 of the Diary of Ivoni. So for today, we will be going to Bansalan kay mag-adto mi sa Kamandag Falls. Vlogging for. Hi guys! Let's go to Kamandag Falls. So nagmotor ng tanan guys padulong sa Bansalan and nihapit mi diri sa kubo para mag-register and free lang jud mi siya guys. Dili ulan. Kaya ulan ni easy jud. Hike jud ta tanan ani. Dili ana dito ya ma. Dito pro kay ulan. Dili. Ulan. Kira ka diha say. Wala ning kalaagan guys. Bago phone ni Jaybert guys. So mo na ni diri guys, naabot nami para i-parking ang motor and diri ang mag-start ang among hiking padulong sa Kamandag Falls. Nagmugot na silang Uy, kasaka! Kaya guys! Saka si... Wow! She's chasing skies out of never. Hapit jud na mabalita, babaeng lalaki na anod sa sapa padulong digos guys kay na awag ni skate oh jud. Wa jud mi kabalo guys, mga sapa ingon na sapa sa ubos mga anod na silang duha. So guys, balik tayo ng mga aesthetic ng mga nature and everything. Kaya hapit na jud mi makaabot sa Kamandag Falls. Kadungog man ang gaga sa background guys, mga jud na siya. Hi! Say hi to my vlog! So after na mo nag-video, nag-picture and everything, so nibalik mo sa mga agi guys. Kay mo balik niya tong isa ka sapa kay dito aming mga ligo. Kay dili jud maliguan tong sa Kamandag Falls kay daghan po siya glinta guys nagagumay. Hi guys! Guys, kung medyo kayo guys, I am so proud of myself. So slay! There's Ladybug. Dumapo sa akin si Ladybug. So diri guys, pauli na jud mi but we decided to stop by dito sa Kapatagan para mag-inom og sikwati or mangapi ang mga drivers guys.
cup. Sunlight dancing as the world wakes up. Sana? Pages Bascovado? turning, stories unfold. Lost in the moment, letting Feel time ako pang slow. color lang. Dito ata na siya. Soft jazz plays in the air, fingers tracing patterns there. Nothing rushed, nothing planned, just a quiet place to land. Coffee and daydreams, slow afternoons, smiling strangers, humming the Panso. Ah, lami akong timpla. 3 scoops sa Bascovado o 4 scoops sa... Isa ikuan, makapalaki. Mas 5 scoop ako kay mapalad ko. Sa raman. Ate ra. raindrops dripping on Hi, the lovebird. cafe glass. Ay, masigig away ba? Watching Ay, wala dahil. stories untold, Pero mag-uyab. wrapped in the hush of soft jazz plays in the air, fingers tracing patterns, nothing rushed, just a quiet place to land. Coffee and daydreams, slow afternoons, smiling at strangers, humming a tune. No need for words. So that's it, guys. Thank you for watching. Bye.